Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, seems there's meriah hari ni with more people coming in. Okay, how are all of you today? Alhamdulillah. I'm good, teacher. Macam dalam kelas lah pula. Yeah, you are all listening well. Good. Alhamdulillah. Even though it's midnight, even though it's evening today. Okay. How anything new going on with you guys? Us? Yeah. This is something new lah for us lah, the podcast ni kan. I think it's been quite for few months lah. I think year dah berapa tahun ni, Syed? Satu tahun setengah agaknya kita dah tak buat podcast lah. Podcast lah. Yes. I have my I recorded podcast for Ustaz Mizi Wahid. Tapi pun dah habis lah, that's for few months lah. Tapi kalau for me and Syahid kan before that I think 2019 Syukran Talks kan. Yes, so kita buat lagi ya. Jadi dah tak buat dah lama tak buat. So we continue with our live sessions. So dekat live session tu memang okay lah, kira gamble je lah. Orang kata terus buka kamera, start live dan berbual je lah. Kita just ada topik je lah hari ni nak cakap apa. So nasib ada jadi ke tak jadi ke macam gitulah. Kira lagi berani buat live tau, sebab it's live and you get questions yang you not prepared kan. Betul. Tapi kita boleh je kalau kita tak nak jawab. Kita tak paksa diri kita tak nak jawab. Kalau kita rasa kita tak tahu, kita kata tak tahu lah. Nanti minggu depan kita jawab lah, maybe macam gitu. Cuma the interesting part during live you can interact with people. Maybe macam kurang penat sikit and more excitement lah over there. I see. Okay, for our listeners listening in, thank you so much for joining us. With us ladies today, actually we have invited two very special guests who will be helping us make sense of today's topic. As I think most of you have known or have heard them or already been listening to them, following them. So we are going. Let's welcome Ustaz Syahid Amin and Ustaz Hidayat from Syukran.com. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yes. Alhamdulillah. Alright. Alhamdulillah. Okay. Actually kita pun macam taklah kata orang tu structured sangat lah the conversation. So as and when you depend on guest lah. Flow. Okay. Just to take stock for a bit lah. We are currently recording our 7th episode tau. Wow. You notice that? Yeah. So diam tak diam, we are on our 7th episode. So the past 6 recordings kan, we talk in depth about self-awareness lah, being aware of who we are as a self, as also as a life partner lah. So we also talk about purpose of marriage, why is it necessary. We talk in depth about green and red flags and the various tools lah to help us know ourselves better as well as our partner. Now that hopefully we are more aware of ourselves, we are sure of who we want to live with, inshallah, our life partner lah. It is time to build that relationship stronger and to nurture it lah, so that the roots to the akar become healthy and strong enough to support the growth of the family. So another tool that we want to discuss today will be communication, inshallah. So talking about communication, so maybe Jay, can you start first about back sekali. So talking about communication, so Jay, maybe you can start with telling us a bit more, what does communication really mean? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya minta izin Ustaz. Silakan. Saya pun tak tahu, nak dengar juga. Right, okay. Communication ni kan, dia literally is a transfer of information from one person to another person, from one party to another party. So for example, I want to tell A that I want to meet her. So communication is to transfer the information. I want to meet you. So I transfer the information from me to Miss A. Okay, but in relationship, communication means it allow us to explain what we experience and what we need to the person or to our partner. So what happen is, most of us when we are already in a relationship kan, kita macam dah rasa kita already macam together, dah sehati sejiwa. So we tend to assume yang no need to communicate, the other party will understand us. For example, hari ni macam contohlah ladies, dia ada dia punya month kan, period kan. So dia rasa macam
Aku punya partner mesti dah tahu setiap kali aku datang, aku punya time ni aku mesti nak something chocolate, aku nak something ice cream. So instead of dia cakap balik nanti boleh tolong belikan tak, dia just duduk diam tunggu je. Dia mesti dah tahu. Takkan tiap-tiap bulan aku nak cakap. So that is not communication. Communication is tell, inform. So it will assist kita untuk bagi tahu the another party what our needs ataupun nak share experience kita. So basically itulah dia communication. Bagus. Biasanya yang tak nak bilang ni lelaki ke perempuan? Jaga-jaga dia jaga-jaga dia akan servis betul tangan tau. Sebab Syahid bila dia dah start cakap nanti dia akan mula interview you guys. So balik get ready. Ustaz rasa macam mana? Yang mana satu yang lebih tak nak berbual, tak nak cakap? Silakan Ustaz Syahid. Siapa Syahid cakap Syahid dia tanya Ustaz lah. Itulah dia. I don't know I think kita tak tahu lah, ini kita discuss lah. Kita pun tengah belajar kan, tengah belajar macam mana dalam bahtera rumah tangga ni, kita masih dalam belajar kita punya each pasangan kan. Dalam pelayaran yang saya selalu pelayaran mentang-mentang baru ikut muftinya kelas malam. Jadi dia ada perkataan-perkataan yang ini yang mesti dia cakap dia ajar tadi, dia cakap macam dalam kita nak cerita, kita ada banyak bahasa yang kita gunakan untuk bunga-bunga kasih lebih banyak orang faham tau. Okay. Jadi itu. Okay, tak apa. So dalam komunikasi kebanyakannya yang bagi pendapat saya lah kadang-kadang wanita dia tak bilang direct. Pasangan itu tak bilang direct. Dia try to contoh macam lapar tak? Okey je. Actually lapar. Dia makan tak? Yang nak banyak tanya. Kau tak faham bahasa wanita. Bahasa wanita bila dia kata itulah. maknanya ya. Opposite lah. Dia maknanya tak. Is it true? 3 versus 2 je ni. Actually kan kan. sebab kita actually kan bila kita cakap pasal komunikasi tadi, dia definisi ialah bila kita nak transfer satu informasi tu kepada satu tempat ataupun satu orang kepada satu orang kan. Correct. So komunikasi tu, is it necessarily have to just be words ataupun there are other types of komunikasi? Silakan. I think yalah, I think macam as time goes by kan, kita cakap pasal couple, jadi macam tadilah, macam mula dengan words dulu, tapi lama kelamaan macam the gestures kan, itu semua boleh menunjukkan juga. Kita belajar kan setiap masa body language kan. So dia akan belajar. Cuma the important thing tu bila macam tadilah when kita define the word communication tu, kita nak transfer information kita nak transfer something to another person. Tapi kalau during that tengah-tengah transfer punya part tu dia breakdown ataupun dia rosak ataupun kita assume atau kita understand lain, whatever method yang kita gunakan pun dia akan jadi salah juga. Kan dia akan jadi salah. I think tadi macam kalau perempuan kita kata yang kalau dia cakap gini maknanya opposite, itu not necessarily true, dan itu berlaku pada setengah-setengah waktu je. Dia bukan pada setiap masa tau. Dia maknanya kalau kau tengah define setengah waktu Ustaz. dalam setengah waktu dia kalau macam tengah not okay ataupun tengah macam tengah bukan in the clear happy mood kan, mungkin akan macam itu, macam tengah tak okay sekali, tanya macam habis nak makan ke tak ni, tak apa lah, tak kisah, macam gitu. Tapi kalau sambil macam mata tengok atas sambil dia macam tak kisah macam gitu lah. Kena faham detonasi also lah. Yes. Okay. Tapi kalau macam dia tengah macam tengah okey hari ni, okay, kita nak pergi makan mana? Itulah nak pergi makan Swensen lah. Dia boleh jawab. Dia akan jawab tau. So it all depends. Cuma lelaki dia kurang sikit benda tu. Dia kurang emo, dan itu sifat semula jadi. Maksudnya perempuan dia memang ada that lembut, dia ada that emo sebab memang sifat dia adalah untuk dipujuk. Memang begitu. So lelaki kalau buat itu memang nak kena sepak, yang menyampah. Tapi lelaki ada macam mujamalah tak? Ada macam nak try tu macam bunga-bunga bahasa. Ada moment tak lelaki akan rasa dia tak nak direct? Lelaki susah dapat peluang tu. Dia macam aku tahu maksud kau nak buat, kau tengah macam aku nak try jugalah, asyik isteri aku je kan buat kan, kau pun nak try macam ngada-ngada lah, macam malam tu maksudnya action ngada-ngada macam entahlah, tak apa, tak kisahlah, I okay je macam gitu kan. Kau nak buat gitu, sebelum kau buat orang dah buat dulu, maknanya partner kau kan dah buat gitu dulu Syahid. Saya rasa Ustaz lah buat gitu kan terus kena membebel, awak ni dah kenapa buat betul ya? Jadi tak sempat buat. Tapi sebenarnya on satu kira
I think the best way untuk to look at it, memang sifat semula jadi yang Allah cipta macam itu. Supaya wanita tu memang, kalau kita faham benda ni, kita akan faham konsep ni, kita akan tahu yang wanita rata-rata memang untuk dia macam dipujuk, dibelai, that kind of thing. So lelaki ni memang lain. Tapi lelaki ni ada benda yang tak betul juga, seperti ego lah. Seperti satu benda lain, itu tinggi. Daripada sudut situ dia tinggi. Kalau daripada sudut emo, dari sudut dia macam merajuk, itu perempuan tinggi. Dia macam gitu. So kalau ego tu macam mana Ustaz? Maksudnya dia pun tak nak communicate, dia tak nak dengar. Ego tinggi kalau kena dekat tempat dia, maksudnya ini benda dia, ini lelaki punya territory ke ni apa kan, macam you jangan tegur, I tahu macam nak buat benda ni, macam gitulah. Kan, kalau perempuan dia lebih, dia tak cakap macam tu, dia tak menunjukkan kerasnya kat depan, dia macam entahlah, sembarang lah, I okay je, macam gitu. Itu perempuannya style. Tapi tu tengah bingit lah. Dua-dua maksudnya tengah bingit lah. Dua-dua maknanya tengah tak okey lah. Kalau okey, dia dua-dua, kalau betul-betul okey, dua-dua akan cakap, boleh, can you help me? Okay, yes, I can help you. Macam gitu. Itu kalau tengah okey je. Masalahnya kalau tak dapat detect dan lama-lama dia jadi kebiasaan. So that's the main problem. Bila komunikasi tu itu breakdown dia yang kita tak perasan tau. Throughout the years kita tak perasan, rupanya masalah kita ni communication. Rupanya tak dapat communication betul. Kita ingatkan macam ginilah cara kita communicate. Can I share something lah? Dia ada satu pasangan ni belum nikah lah, belum apa-apa proses pun, sebab kita dalam pasangan, kita kena, dengan pasangan ni kita nak kena jumpa kan, face to face session So before jumpa ni, I contacted them ni lambat sikit tau. Tapi bagus jugalah lambat, sebab actually bila dah contact, rupanya diorang tak jadi nikah. Diorang tak jadi nikah. Jadi yang si perempuan ni semalam tu perempuan tu kata macam, Ustaz, saya tak jadi nikah. Tapi dia tulis panjang sebab lelaki ni dia dekat luar, dia pernah maki hamun saya tau, dia bla 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 bla, dia macam gitu tau. Sekali terus saya cakap macam, okey lah, bagus lah juga awak buat keputusan sekarang lah daripada keputusan nanti kan. So at least you see earlier lah, bla bla bla. Lepas tu hari ni tapi actually tak perasan sebenarnya dah message diorang dulu and dah set date macam bila kita nak buat our session. So lelaki tu reply, okay Ustaz, kita buat next week bla 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 time gini. Then perempuan tu message lagi, dia kata, Ustaz, saya dah cancel lah dekat ROMM our nikah lah. Sekali saya kata okay, boleh. Terus saya take note on that. Lelaki tu pun call, dia kata, Ustaz, saya ni saya tak sangka pula dia sungguh-sungguh pula nak cancel gini semua kan. Sekali habis I don't want to go further because saya belum ada apa-apa hubungan dengan diorang. Maknanya senang kata macam aku malas nak layan lah Syahid, macam dah lah gasak kau lah kan. Tapi memang kau nak cancel. Jadi technically dia macam nak minta tolong Ustaz, macam sukap, macam nak, boleh tak macam pujukkan kat perempuan tu, bukan kerja kita nak pergi pujukkan, apa cerita kan. So macam then I to let go lah, cakap dengan dia macam whatever it is, sekarang ni is the time yang you kena let everything cool down first lah. You tak boleh minta apa-apa, you tak boleh cakap apa-apa, tunggu dulu pasal things happen already. Dia pun dah cancel, tunggu dulu. Kalau nak apa-apa, tunggu dulu. Tapi tu lelaki tu saya kata yang dia masalahnya biasalah Ustaz, kalau kita dah marah kan memanglah kita akan cakap sembarang, tak boleh lah macam gitu kan. Tapi memang I don't want to engage on that lah. I cakap macam ya je, gitu je lah kan. Problem. Okay, so continue sikit lagi tu. Jadi terus sebenarnya salah cara lelaki tersebut. Dia rasa yang kalau marah memanglah kita akan keluar every single thing, which is not right. Di situlah communication yang tak betul. Maknanya kita kena usahakan bila dalam keadaan macam mana pun, try our best to maintain. Tapi once in a while kadang-kadang kita terlepas tau. Kita kena faham lah, kita bukan malaikat. Maknanya mesti saya, Syahid kan, every one of us mesti ada satu part meletup. Dan kita tapi dari situ dia belajar tau. Dan kalau kita dapat bertahan, sebab tu contoh macam that F2F tu, orang tanya kenapa 2 tahun je F2F ni, kenapa only 2 years kita jumpa dengan pasangan ni. Sebab 2 years tu kita tengok daripada data dia menunjukkan yang that's the crucial years of the wedding punya, marriage punya inilah timeline ni kan. 2 tahun ni kalau berjaya, insyaAllah dia boleh berkekalan. Dia macam gitu lah. Tapi tak ada yang pastilah, of course tak ada yang pasti. Tapi 2 tahun is very important. Kerana kalau kita ingat balik, 2 tahun ni selalu yang memang anjing dan kucing lah. 2 tahun pertama ni lah. Tapi kalau waktu itu tak dibetulkan, dia berterusan, dia akan continue je. Tapi kalau kita usaha untuk betul, dia kurang, graf dia akan menurun. Macam kita tanya diri kita lah, macam Syahid ke apa, macam nanti makin lama dia turun dah okey, makin okey. Tapi nanti saya sekali ternaik sikit lah Syahid saya sekali kira macam termeletup juga Syahid jangan cerita sini Syahid, jangan cerita sini. To take on that kan, Zack,
What is the difference between communication dengan comprehension? Kadang-kadang kita communicate tapi kita tak comprehend tau the gist of the information ke. What do you think, Zack? Saya ingat comprehension tu je English tu, kan? Saya selalu ingatkan sekolah kan. Itulah ingatkan sekolah. Selama ni agak ingatkan sekolah. Itu maksudnya Maksudnya apa comprehension? you means apa tu? Maksudnya- dia understand the words but not the emotionally dia tak bind lah. Okay, whatever I said reach the person, tapi the person don't really understand apa actually yang I cakap tu. Faham tak? That one is Asking me now. Tiba-tiba terkeluar, sorry. No, it's okay. I like this. Okay. Okay. Bila kita cakap pasal communication, there are few. Okay, so there is a few machineries that is happening dalam komunikasi ni lah. Ada bahasa, language, ada macam tadi Ustaz katakan the non-verbal cues, the touch, the air muka, the tonasi pun main peranan. So other than that is happening, there's also another portion of communication that is happening, which is listening. Okay, and listening pun dia ada different level lah. Dia ada listening and hearing. Okay. Apa beza hearing dengan listening? Hearing ni bila you dengar suara, like what I'm talking now, you are just hearing my voice, hearing. Okay, listening bermaksud when the sound actually enters your brain and your brain is processing what you are listening to. So the fakta tu actually masuk dalam kepala otak. Dan kepala otak tu actually make sense of it. So itu bezanya lah between komunikasi dengan comprehension. Comprehension is someone who is another level. Means comprehension is a product of an effective komunikasi. Okay. Pasal comprehension tu kefahaman kan. So kan, kalau dia kalau sekadar hearing aja, dia susah untuk nak comprehend lah kan. Dia sekadar dengar suara saja. So kalau dia listen, as in dengar dan masuk, then InsyaAllah bolehlah comprehend. Yeah, maybe I tap on this because that means that person is not putting himself or herself in the person yang tengah communicate tu. Dia tak faham isi kandungan of the words are spoken. But in fact, dia cuma, okay, I understand your words. But understand and putting yourself into that person's shoe is really two different things lah. So it will end up in a lot of frustration. Yeah. So maybe kan before we start to communicate, tak kira lah wife nak express something to the husband or the husband nak express something to the wife, we must make sure few things tau. First, we must make sure the timing is correct. Ini Mamat tu baru balik kerja, baru langkah masuk, dah apa-apa pun nak express. So memang it's not the correct time lah. Orang tengah penat, orang tengah apa, ataupun isteri tengah baru lepas berperang anak-anak, time tu lah suami nak cakap something. So it is the reason yang communication tu tak menjadi komunikasi yang apa, yang efektif lah. Sebab timing first, kita tak make sure it is a good time. And then second is the location. Okay, sebab tu banyak orang kata pillow talk is important. It is when it is only you and your spouse, so you talk what you want to talk. Tapi kalau dapat pasangan yang bangsa dapat pillow terus ada tu lain cerita jugalah kan. And then another thing is the situation. Situasi waktu tu, emotion dia macam mana, then baru we start on the communication lah. So must make sure the time, the location and the situation is permissible untuk kita communicate, untuk kita share, then we proceed with it lah. Dia tak boleh main asal serbu this one je lah. kan is actually it also depends on the person tau. Because it depends on the person. If the person is a person that if that person kan dia macam it also affected with the way that he's brought up lah. The way he's brought up, the way that he is in his career kan. If he's I notice lah there's a difference in terms where people are. What they are dekat kerja or where they are when they are brought up kan, it affect their long term communication with the spouse. So macam tadi I think Ustaz Syahid was mentioning about ego, men's ego, and then it also yeah, sorry? Ustaz Dayat okay. Ustaz Dayat was mentioning about the about the men's ego tu semua kan. So it's actually, it's not only the timing tau, because I noticed that if let's say if he or she intend not to listen atau tak nak faham, dia akan berterusan macam itu juga.
I think you brought up a very interesting point. Meaning that kita sendiri, cara kita berkomunikasi changes according to where we are at the moment. Where we are in our life. Correct. Is it? Yes. Never thought of that. Remember, I think that time the love language also changed kan as we move on through our relationship. So this is also a part of it lah. So that's why I think if recalling our previous 2 episodes, where the weekly communication is very important, checking in with your partner. Okay. Remember, checking in with your partner for the weekly talk. Apa dia panggil? Undistracted talk Yes. Undistracted talk Maknanya tak ada siapa-siapa kacau. Tak ada handphone. No games. No games, no handphone. Really soul to soul communication lah. Ya, Ustaz Syahib. Oh. Tadi yang yang Zack nak panggil nama tu lagi dah. Gitu. Tak apa. Miss lagi. Tadi cuma tadi. Tadi cuma yang masuk kepala otak aku tadi kan. Cik Puan. Yang masuk kepala otak aku buat kepala otak je tadi. Ini yang lepas tu dah macam apa ni. Jadi perkataan kepala otak tu sebenarnya Syahid, kalau kau cakap dengan tonasi yang tertentu, macam lepas kau punya statement ni, aku boleh cakap macam kepala otak Syahid. Dia lain. Dia lain, tu maksudnya lain. Maksud lain kan. Dia maksudnya marah tu. Ada. Tapi undistracted apa tu communication maknanya tak ada benda lain. Tak ada benda lain. Kadang-kadang ada orang dia susah tau macam nak duduk berbual gini kan. Okay, come let's talk. Baru cakap gitu je dah seram Apa ni aku dah buat salah ni, nak cakap pasal apa ni, habis lah aku ni Very direct lah. Kau let's talk. Itu lain macam tu memang ada buat salah Kalau my wife dia cakap macam you malam ni nak cakap something. Okay, aku dah risau lah. Okay. Aku dah check message aku, dah check gambar, ada benda ada kesilapan yang kau dah buat sepanjang hari tu nanti balik ada buat apa-apa tak. Dia sama, perasaan dia sama macam kalau mak kau cakap kau balik nanti siap kau. Dia sama perasaan dia gitu. Nanti balik ada benda yang nak cakap dengan you. Okay. dah takut apa benda tu tapi betul lah macam sebenarnya once in a while dia kena ada that kind of perbualan, duduk cakap, tapi tak boleh lah dia buat macam tadi tu. Kita very macam orang kata tu straightforward sangat, macam trying too hard also tak boleh lah kan. Dia maknanya apa ni orang kata tu, as time goes by kita slowly develop benda tersebut, dan kena ada seni dia lah. Kena ada seni dia, tapi dia tidaklah skill tu dapat overnight. Kadang-kadang ada orang macam dia rasa sedih sebab dia rasa macam alamak saya tak pandai buat begini, tapi tidaklah praktis dan buat kan terus menerus. Macam tadi kita kata macam kadang-kadang dia jatuh bangun balik tak dan jangan tengok orang tau. Jangan tengok drama semua baik. Drama semuanya baik drama semua macam you ada bahasa kan, skrip asyik skrip kan. Macam contohnya sampai bila pun insya-Allah ayah akan sanggup tunggu you di sini. Tak ada orang cakap macam. How about maybe we share from our own experience lah. Macam if we need to have that talk with our partner, the undistracted talk with our partner, how do we invite that partner to have that conversation? Okay, kita start dengan Ustaz Syahib. Bang, sini bang. Hantar email. Okay. Title nanti I don't know. Apa kalau how to approach I don't know different orang different kan, tapi tengok how macam contoh macam kalau from my experience, kira kita cari time yang best lah kan. Jangannya macam apa Kak J cakap, tengah kita kecoh baru nak ni. So to me, kalau lelaki nak berbual dengan wanita nak buat isteri, nak try you nak try to betulkan dia kan, it's something very hard tau. It's very challenge for a man. Kita takut terguris pasal mungkin kita senang lari pair, tapi untuk kita punya spouse dia susah, dia tak boleh nak overcome that. Bila kita nasihat kan, you boleh tak buat macam ni, dia tak boleh terima, you know, kita takut dia tak boleh terima kan. So how kita nak overcome, kita nak approach that. Maybe kita tengok benda tu necessary tak kita nak berbual. Is it necessary kita nak speak about it? Boleh tak kita telan? Boleh tak dia ganggu kita punya long term tak? And then macam I nak share sikit lah actually.
from Ustaz Fatris ni, buku ni. Oh, Masya Allah. Dia ada satu bab ni, dia Tajuk cakap buku apa tu pasal Ustaz? Tajuk buku Ustaz? coret-coret hikmah. Ni dia punya buku. Wow. Ni kan dia punya Ustaz Fatrisnya bila anak dia kahwin dia kasih anak dia kahwin, dia kasih as berkat. So dia dah now baru dia jual. Okay. So dalam ni more to stories tau. Dia punya Facebook dia. Ada satu topik nama Cinta Bertiga. Nama topik dia Cinta Bertiga. Dalam coret-coret ni is usually Yai. Dia tu Yai lah. Yai, Man as a character. Yai, Man tu cucu dia, Abu anak dia. Jadi Yai ni selalu nak nasihatkan Man lah. Yai ni kira dia as a father figure je lah. So at one point tu si Yai ni dah kahwin, anak cucu dia ni dah kahwin, Man dah kahwin, dah pergi honeymoon. Dia nasihatkan, bila dalam keadaan pelayaran cinta, jangan lupa cinta bertiga. Okay, kita fikir apa? Kita fikir macam main kayu tiga. Tapi actually cinta Allah lah. Jangan lupa cinta Allah dalam kita berdua lah. Masukkan include that. Pasal kalau once kita dah include that, whatever the kekurangan pasangan kita boleh overcome that. So itu dia punya. So jadi bila dah in communication pun, I think macam bikin communication, kalau communication tu dekatkan kita dengan Allah, okay, then better we do that. Kalau tak ada, then kita macam tak important lah. Kalau setakat kepuasan diri kita, setakat kita nampak dia kurang, habis kita nak betulkan, kita pun kurang apa. So kalau kita ada cinta bertiga, ni dalam buku ni lah, kita pun tengah nak practice kan. Kalau kita tengok pasangan kita dengan kekurangan, tapi ada cinta yang ketiga, iaitu cinta Allah, dan dia slowly dia akan repair lah benda tu. I don't know, wallahu alam. Wow, interesting. Dan senang juga nak menerima. Saya tengah bayangkan lah, I'm trying to imagine yang ditegur. If we know that teguran tu adalah untuk kita dekat dengan Allah, and our partner actually love us so much that he want us to dekat dengan Allah together with him, then the one who ditegur pun rasa macam lebih mudah lah untuk menerima tegurannya tu. Okay. Thank you Ustaz. Satu soalan Ustaz. Salah mana-mana Ustaz lah. Okay, usually bila kita dengarkan when communication breakdown in a marriage, bila kita macam cerita dengan parent ke apa, nanti usually dia punya nasihat adalah, kau doa lah banyak-banyak dengan Allah, Allah lembutkan hati, kau doa lah banyak-banyak dengan Allah ini. Okay. So how, memanglah kita perlu berdoa dekat Allah, tapi is it like that is the only way yang kita kena just dah tak tahu nak buat apa, kita doa je lah? So what is your opinion Ustaz? Apa tadi macam mana ibu bapa tu nasihatkan macam kita cerita dengan parent ke, kita cerita dengan ustaz-ustazah ke, macam kita ada masalah komunikasi dengan pasangan kita. So nasihatnya adalah banyakkan doa. Tapi dah doa pun tak jadi apa juga. So macam mana Ustaz? Doa tu nombor satu lah kan. Doa tu orang kata tu mesti kena sentiasa ada, no matter what. Berlaku ke tak berlaku ke, dapat ke tak dapat ke, doa tu jalan terus kan. Tapi usaha yang faktor paling important juga. Dua-dua ni Allah nak lihat. So usaha tu maksudnya, kalau kita dah try, maksudnya kita sendiri, the best part is kalau kita tahu yang kita tak boleh communicate well. Alright, rather than dia kata macam, saya dah cakap tau, saya dah gini tau, itu yang masalah tu orang tu. Bila dia rasa macam aku dah buat, pasangan aku yang tak faham. Tetapi kalau dia dah boleh merasakan yang kita macam tak boleh communicate jadi maknanya kedua-duanya ni perlu berusaha untuk find ways lah. Maknanya cari jalan, mesti ada tempat-tempat, ada agensi-agensi, ada mana-mana pun tempat yang boleh ajar untuk dia reconcile balik dengan cara yang baik tau. Maknanya belajar cara communication dia. Sebenarnya senang kata, maksudnya dia kena pergi counselling lah, in other words tu kan. Pergi counselling, dan daripada situ kaunselor tu akan nampak sebenarnya apa masalah. Kadang-kadang masalah tu bukan masalah apa, masalah rupanya kau cakap A, dia ni faham B, macam gitu. Jadi mungkin slowly betulkan dekat situ. Yang doa tu jalan terus. Cuma pasal kita kena faham juga, kalau orang-orang tua ni, sebab ataupun bukan orang tua saja, siapa pun yang kita tanya, Ustaz Asatizah pun, kalau kita tanya dia tapi dia sebenarnya tak equipped with that, dia tak tahu, jadi jawapan dia akan balik pergi to the absolute
supreme power lah, which is Allah SWT. Dia gitu je lah nak selamat kan. Never wrong kan. Never wrong. Kind of respond never wrong. That's politically correct answer. Politically correct. Kalau dia tanya macam kalau dia kata macam itulah aku pun tak tahu apalah bapak ni dah bertahun-tahun kahwin pun tak tahu. Tak gitu pula kan. Jadi dia terpaksa jawab macam gitu. Tapi sebenarnya yang paling baik sekali kita ni kalau kita jumpa ada this kind of red flags yang risk kan. Jadi kita kena bantu salurkan mereka ke tempat yang sesuai lah. Kita kena tanya Kak J lah. Kak J kan dia mahir kan dalam bidang kaunseling ni, betul tak? Macam gitu tak? Ke macam Kak Zack yang lagi mahir. Masya Allah, minta maaf lah, saya tak tahu, saya sebut je. Tapi saya ingat macam dibantu lah, perlu dibantu. Tak boleh just macam doa je lah macam gitu. Tak ada kalau kita berbual kawan, tapi kawan cakap macam kau doa, lepas tu marah lah dia. Kau cakap senang lah, gaduh dia. Itu biasa. Itu pun drama juga, Syed. Itu drama juga. Kau tak rasa apa yang aku rasa. Macam gitu kan. Dia drama juga. Biasa Syahid biasa kena lah Syahid. Dengan siapa? Kena tak tahu? Tak tahu. Kau macam pengalaman je cerita. Berbual tu macam pengalaman. Tak adalah. Main-main je. Cawan aku sama. Serius? Dah tak nampak? Sama. Berkat. Tak. Beli berkat mana? Berkat dapat berkat lah. Berkat siapa? Tak tahu lah. Tapi kita ada banyak maknanya ni kira berkat generik sangat lah benda ni macam majlis yang sama mungkin tu. Bukan majlis sama. Ni maknanya cawan ni dibuat macam 10 juta cawan. Semua Bimla ni Bimla ni agaknya. Bimla. Pasti. Aku rasa session hari 2 jam kot. Okey, bagus lah. Jam. Semput lah sekejap. Jangan cut benda ni tu. Jangan cut. Jangan cut. Ini mahal ni. Ini kena masuk sebab jadi orang bila dengar tu dia ada salingan, dia ada ketawa. Walaupun tak ada out of topic lah, but tapi actually Syahid terfikir juga sebenarnya tak susah ke nak cut ni dengar 1 jam. Memang susah Ustaz. Terus terang cakap. So that's why jangan cut lah. Masukkan je. I mean as long as yang censored tak payahlah. Yalah, tak payah dengar juga. So far tak ada censored kot. Tak ada censored maknanya dia bebas kan. Finas maknanya itu apa tu? Tiba-tiba dengar suara ni suara siapa tu? Tak ada. Suara Syahid. Macam the behind the scene lah. Syahid. Okay. Alright. Apa tadi kita terakhir dah terlupa dah. Okay, tadi I nak menyela actually. Silakan. Nanti Ustaz Syahid was talking about yang pasal communication apa tadi yang mengenai macam nak accept dia punya flaws of your partner tu. Communication apa 3 segi Cinta bertiga. Cinta bertiga ya. Cinta bertiga. But this one it also depends on situation kan Ustaz, like macam depends on the person and the severity of the relationship lah. If let's say macam our previous topic tu kita ada cakap pasal red flag, green flags, all this lah. So ini pun kita kena tapis sendiri lah as a partner, as your own lah, whether the communication ni akan menyebabkan you jadi stress or dia punya mental health ke emotional health is not met ke, severity of the relationship juga kan. Ya, yang penting dia yang pasangan tu Islam lah. Kalau bukan Islam cakap pasal Allah tak guna kan. Habis kalau mu'alam Walau sakit perut aku. Aduh ya Allah. Tak tahu, speechless dah. Aduh ya Allah. Macam mana aku sambung? Yeah, but okay. I think I can continue from that line of thought lah. Maksudnya macam the person get what we're trying to do lah, because there can be pasangan di mana one pasangan wants to see this relationship as pasangan bertiga. But then if this one a partner he or she do not get on board
to that kind of spirituality in the relationship, then that's where the communication may break down, right? So dalam kita nak try, kita rasa komunikasi kita very clear, the way, our method, the way, the context, cara, adab kita semua okay, tapi sekiranya orang yang kita nak sampaikan that message tu mungkin nombor satu belum bersedia, ataupun they just do not do not agree with the way ataupun our content, so that's mungkin our information tak sampai lah kepada dia by choice lah perhaps. Saya ada satu pasangan ni, banyak betul pasangan yang bermasalah ni. Sorry, sebelum tu kan tadi kita lupa nak share yang Ustaz Hidayat ni juga adalah seorang naib kadi. So that's why dia banyak share tentang Banyak pasangan. Bukan Ustaz Hidayat ada ramai pasangan. Ustaz Hidayat ni dia naib kadi betul, dan betul, dia betul. handle ramai pasangan. Okay, kena disclaimer sikit. Saya baru tahun ni macam actually macam 6 months ago baru perasan macam makin banyak uban tau. Makin banyak uban kat kepala, kat rambut ni kan. Terus macam aku rasa ni pasangan banyak masalah, aku banyak fikir. Tapi tak adalah gurau. So satu pasangan ni dia orang gaduh lah technically lah. Kalau masalah tu dia gaduh lah. So dia gaduh pasal apa tau? Dia gaduh pasal macam tadi tau. Dia yang si suami. Stay tuned for part 2 of this episode.